Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Français avec Hasna. اليوم إن شاء الله سوف نرى معا la lecture page 31 la calligraphie. Donc la calligraphie اللي هي فن الخط أو لا فن الكتابة. D'accord? Donc on va lire ensemble le texte. غادي نقراو قراءة أولية النص والقراءة الثانية إن شاء الله سوف نشرح فيها المعاني والكلمات. La calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorés. On écrit avec un qalam, c'est un roseau taillé en pointe, et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longs efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. إذن أعزائي انتبهوا معي سوف أقوم بإعادة قراءة النص مع الشرح. D'accord? Donc la calligraphie قلنا la calligraphie هي فن الكتابة أو فن الخط. Donc معروف عندنا في المغرب الفن ديال الكتابة أو الخط العربي. La calligraphie est l'art de la belle écriture. Donc هادشي اللي قلت دابا هو فن ديال الكتابة أو الخط الجميل. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. Donc هو واحد الفن حي. لماذا نقول vivant ou bien حي؟ لأنه مازال يعيش معنا حتى الآن. دونك لحد الساعة مازال الناس كيمارسوا الهواية ديال الخط العربي. est très apprécié au Maroc يعني أن الناس كيحبوه. D'accord? La calligraphie fait partie des arts de l'islam. Donc فن الخط هو كيدخل في الفنون اللي كتواجه لنا في الإسلام في الدين ديالنا الإسلامي. On la retrouve dans des livres. Donc نقدروا نلقاوه في الكتب dans l'architecture في الهندسة المعمارية يعني في المساجد إلى آخره et aussi dans des peintures modernes وكذلك في الصباغة الحديثة. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. Donc غالبا تنستعملوا هاد فن الخط في الاشياء ديال التزيين اولا ديال الديكور. sur les murs des mosquées مثلا في les murs يعني في الحائط ديال الموسكي ديال المسجد. On peut aussi voir dans certains salons marocains. Donc نقدروا نشوفوه في الصالونات المغربيه des tableaux de versets. Donc les tableaux de versets هما الآيات القرآنية. D'accord? Les versets du Coran. Donc نقدروا نشوفوا كذلك في les tableaux اللي فيهم الآيات مكتوبة بالخط العربي en calligraphie richement décorée. Donc كتكون مجملة بشكل رائع. On écrit avec un قلم. Donc كنكتبوا الخط العربي بقلم تسمى قلم بحال شكل أقلام الريشة. Donc c'est un roseau. Le roseau هو داك من القصب taillé en pointe. Donc تكون منجور بشكل جيد et de l'encre sur papier وكذلك بالمداد فوق الورقة. l'apprenti هو المتعلم calligraphe يعني متعلم الخط se forme auprès d'un maître. donc هو يتكون أو يتعلم على يد معلم car les règles de la calligraphie sont très strictes. Donc لأن فن الخط هو فن يجب أن نحترم فيه بعض المعايير. donc هو خصو معلم لكي تتم عملية التعليم.
il doit s'entraîner chaque jour donc يجب عليه أن يتدرب كل يوم هذا المتعلم d'accord donc خصنا ندربوا يوميا على فن الخط après de longs efforts من بعد مجهودات كبيرة il peut devenir lui aussi donc يقدر يكون حتى هو un grand artiste calligraphe d'accord donc يقدر يكون فنان كبير في الخط. Très bien donc هناك بعض الكلمات للشرح أسفل النص donc انتبهوا معي. l'architecture هي الهندسة d'accord الهندسة الشرح ديالها art d'imaginer et de construire des bâtiments maisons mosquées etc. donc هو واحد الفن ديال البناء ديال المعمار تنقولوا ليها الهندسة المعمارية هي l'architecture d'accord مثلا كالمنازل والمساجد إلى آخره. 2 décoratif donc كلمة décoratif هي مستوحاة من décor d'accord donc décoratif qui décore qui rend plus joli donc هو الذي يزين أو qui يرجع شيء أجمل. 3 des règles strictes donc كما سبق وقلت des règles strictes يعني قوانين صارمة c'est-à-dire qu'on doit respecter يجب علينا احترامها. Très bien les enfants سنمر الآن إلى الإجابة على الأسئلة. Donc commençons par la première rubrique j'observe et je découvre ألاحظ j'observe et je découvre أكتشف. La première question j'observe la photo لاحظوا معي الصورة donc ماذا ترون في الصورة. Peux-tu lire ce qui est écrit إذن هل تستطيع قراءة ما هو مكتوب. Donc je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir ou bien pour voir la photo. إذن أولا نلاحظ أن الصورة عبارة عن لوحة للخط العربي هو فنان ou bien un calligraphe يعني خطاط يرسم بالخط العربي d'accord donc peux-tu lire ce qui est écrit هل تستطيعون قراءة ما هو مكتوب. نعم ربي يسر ولا تعسر إلى آخر الجملة. très très bien les enfants. On passe à la deuxième rubrique je lis et je comprends. je lis et je comprends أقرأ وأفهم. souligne ce qui est vrai donc سوف نقوم بالتسطير على ما هو صحيح. donc انتبهوا معي. le texte parle des tisseurs de tapis. النص يتكلم عن ناسجي الزرابي. le texte parle du déroulement de la cérémonie du thé. النص يتحدث على طقوس أجواء الشاي أو لا جلسة الشاي. le texte parle de l'art de la belle écriture. إذن في رأيكم أعزائي ما هو الجواب الصحيح؟ هل النص يتحدث عن الزرابي أو يتحدث عن حفلة شاي أو يتحدث عن الكتابة الجميلة؟ Oui, très bien. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième. Le texte parle de l'art de la belle écriture. Très bien. Passons à la troisième rubrique. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. lis le texte. Donc, قمنا مسبقا بقراءة النص قراءة جيدة. Où peut-on voir de la calligraphie? Où peut-on voir de la calligraphie? فين نقدروا نشوفوا فن الخط. Donc coche les bonnes réponses. سوف نقوم بوضع علامة على الجواب الصحيح. Donc من فضلكم أعزائي دائما الأجوبة تنشوفوا من خلال النص. Donc ما نفكروش ولا ما نفكروش بعيد دائما نفكروا بحسب ما هو مكتوب في النص. D'accord donc الجواب قلنا dans des livres. Donc واش كاينه في الكتب؟ Oui, très bien. Donc, on va faire une croix devant dans des livres. Dans un hôpital. Donc, واش كتواجد الكتابة ولا الخط الجميل في المستشفيات؟ Non, non.
Donc هادشي ما مذكورش عندنا في النص وما تتكونش داكور. Dans des salons واش كتكون في الصالونات؟ Oui, très bien. Donc عندنا الصالونات المغربية des salons marocains. Très très bien. Dans des mosquées في المساجد. Oui, très bien. Dans une classe donc في قسم. Bien sûr, non. Très bien les enfants. La quatrième question. Qu'est-ce qu'on utilise pour calligraphier? Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour calligraphier? ما هي الأدوات المستعملة لكتابة الخط العربي أو الخط الجميل? Oui, donc on va voir dans le texte. Donc, regardez le texte. Regardez avec moi la troisième paragraphe. On écrit avec un qalam. C'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur papier. Donc هنا تعطيونا الجواب نكتب بالقلم اللي هو مصنوع من القصب بوانتو وكذلك بالمداد على الورق. دونك الجواب غادي يكون on utilise un قلم de l'encre et du papier. داكور دونك هادو هما ثلاثه العناصر الاساسيه اللي كنعتمدوا عليهم في لا كاليغرافي. Passons maintenant à la quatrième et la dernière rubrique. Je m'évalue. Je m'évalue يعني تنقيم كل ما رأيناه في النص. D'accord? Donc la cinquième question. À quoi sert la calligraphie dans une mosquée? À quoi sert la calligraphie dans une mosquée? Donc علاش كنستعملوا la calligraphie في المساجد؟ في رأيكم لماذا؟ إذا دائما نرجعوا للنص في الإجابة ديالنا. Donc regardez la deuxième paragraphe. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. D'accord? Donc هي غالبا تستعمل كعنصر تجميلي أو تزييني في جدران المساجد. D'accord? Donc la réponse c'est dans une mosquée. La calligraphie est souvent utilisée comme élément décoratif. D'accord? La dernière question, la sixième question. Qu'as-tu retenu de ce texte? Qu'as-tu retenu de ce texte? Donc, شنو استفدتي ولا شنو عرفتي من خلال النص؟ دونك عرفنا على ان لا كاليغرافي هي واحد لاغ ديكريتور، هي فن ديال الكتابه. كنستعملوا فيها عده ادوات مثل القلم والاوراق والمداد الى اخره. كذلك نقدروا نتعلموا لا كاليغرافي الى اخره. داكوغ دونك هادشي نقدروا نقولوه في الجواب رقم 6. دونك كاتو retenu de ce texte؟ ماذا استفدت او ماذا تعلمت من النص؟ الجواب هو la calligraphie c'est un art. Donc الكاليغرافي هي واحد الفن. On peut apprendre aussi la calligraphie. Donc نقدروا نتعلموه. Donc هذا هو الهدف أو المستفاد من النص. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.